रामनगर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे अंतर्कलह को लेकर पार्टी ने सख्त कदम उठाए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर विधायक पर बार बार बयानबाजी और संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में 3 तृणमूल नेताओं को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन नेताओं ने रामनगर के विधायक को बाहरी और परिजाई कहकर लगातार सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी एवं पार्टी की अनुमति के बिना की गई इन गतिविधियों को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए पार्टी ने इन पर कार्यवाही की है। सोकॉज किए गए तीनों नेताओं के नाम सुशांत पात्र हैं, जो कि पादिमा 2 ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। दूसरे तमाल तरु दास मोहा पात्र, जो कि जिला परिषद के खाद्य कार्याध्यक्ष हैं, और तीसरे कौशिक बारिक, जो कि रामनगर पंचायत समिति के शिक्षा कार्याध्यक्ष हैं। हालांकि इस कार्यवाही के बाद इन तीनों नेताओं से मीडिया द्वारा संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीयूष पंडा ने पुष्टि करते हुए अपनी बातें रखी, लेकिन देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के भीतर इस प्रकार की कार्यवाही ये संकेत देती है कि पार्टी अब संगठन के अनुशासन को लेकर कड़ा रुख अपना रही है, खासकर आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। আমরাও তো তাই দাবি করলাম, একটু আগে মঞ্চে দাঁড়িয়েও তো বললাম যে অ্যাকচুয়ালি রামনগরের মানুষকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, রামনগরের কর্মীদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের যেসব নেতারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বড্ড বেশি অহংয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। আমাদের এটাই মূল প্রতিবাদ, আমরা কোনো অহংকারী মানুষের সঙ্গে থাকব না, এটাই আমাদের মূল প্রতিবাদ। কারণ আমরা জানি যে একটা দল তার মূল প্রাণ, তার প্রাণশক্তি সবটাই হচ্ছে দলের কর্মীরা। তো সেই দলের কর্মীরা যেখানে অবহেলিত উপেক্ষিত, সেখানে সেই কর্মীরাই আজকে একেবারে গ্রাসরুট লেভেলের উপেক্ষিত কর্মীরাই আজকে একজড়ো হয়ে এক জায়গায় এসে একদম তো চিরন্তন সত্য, সূর্য পূর্ব দিকে উদয় হয়, পশ্চিমে অস্ত যায়, এটা আমরা সবাই জানি। এবং রামনগরের মানুষ আগামী দিনেই রামনগরকে পথ দেখাবে, এবং এটা আমাদের আজকের দাবি নয়, প্রায় 2 বছর ধরে যেটা আমরা সম্মিলিত দাবি। রামনগর মানুষ আজকে যে দাবিটা তুলেছে আগামী 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে যাতে রামনগরের কোনো মানুষ যাতে বিধানসভায় যাতে প্রার্থী হতে পারে এবং বিধানসভা যাতে সদস্য হতে পারে, সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা রামনগর 1 নম্বর এবং 2 নম্বর ব্লক ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ এবং জোটবদ্ধ। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।